regalos que Dios le dio a la iglesia. 5 gifts that the Lord gave the church. ¿Quieren conocerlos? Do you want to know them? 5 regalos que Dios le dio a la iglesia. At least 5 gifts that the Lord gave to the church. Número 1, Number 1, los apóstoles. apostles. Son aquellos fundamentos, aquellos que abren camino donde no había. Those apostles are those who make a way where there was no way. Son iniciadores. They initiate. Han ido donde otros no han ido. They began where and gone to no one where no one has gone. Ok. Número 2. Number 2 Segundo regalo, los profetas. are the prophets. Ok. La función del profeta, la identidad y la posición y la función del profeta The identity, the position, and the function of the prophet era is comunicarle al pueblo lo que Dios estaba diciendo. to communicate or to be the mouthpiece literally on earth from God. No esos profetas de hoy en día. Not like the prophets nowadays. Te voy a contar algo y es verdad, ¿eh? I'm going to tell you something, and it's true. En Phoenix, en una congregación de unos familiares, In Phoenix, and some relatives of ours, había un hermanito en la iglesia donde iban there was a brother, a small brother that went to this church, y estaba y se le acercaba al pastor y decía, pastor, déjeme dar una palabra que Dios dijo. and he would say, Pastor, let me share a word that the Lord has impressed me with. Y dice, era Navidad. It was Christmas. Y dice, permíteme ahorita que terminen los especiales. ¿Alguien se acuerda de los especiales en la iglesia? He said, wait later on until the specials come up and everything. The Remember talent those show. days? The talent show. Remember the talent show when all the kids would come up and show their talent? Pero este hermanito estaba constantemente insistiendo. But this little brother keep insisting to him to let him share the word. Tengo una palabra profética I have a para la prophetic iglesia. word, he said. Ya finalmente el pastor cedió Okay, so the pastor said he gave in and he said, okay. y pasó el hermanito And the little brother comes up front y dijo, así dice el Señor, and he says, this is what the Lord says. feliz Navidad y próspero año nuevo. Merry Christmas and Happy New Year. Es cómico, It's a little comical pero es muy común el día de hoy decir cosas que Dios no dice bíblicamente. that it's very common when people are saying things that God is not Y saying. lo triste es que la iglesia lo cree. And the sad part is that church Amén, believes gloria a it. Dios. And they said, amen, glory to God. Si no es bíblico, no es una palabra profética de Dios. If it's not based off the word of God, it's not a prophetic word. Porque la profecía más exacta es la palabra declarada por Dios. Because the most precise prophetic word from God is from Scripture. Tercer regalo, Third gift. ¿ok? Dijimos apóstoles, profetas, Apostles, prophets, we said. evangelistas. Evangelists. ¿Quién es un evangelista? Who is an evangelist? Un entrenador de personas para llevar las buenas nuevas a los que no conocen a Dios. He who trains or disciples those believers to carry on the gospel and share it with others that don't know it. Dice, bienaventurados los pies de los que anuncian el mensaje de las buenas noticias. The word says, Jesus says, blessed are the feet of those who carry on the good news. Ok, ¿qué vamos? Cuarta, Number 4, cuarto regalo de Dios. fourth gift of God, Los pastores, the pastors. ¿ok? Los pastores son aquellos que nos dirigen, nos alimentan y aquellos que nos disciplinan cuando se requiere. The shepherds are the ones that tend to the sheep. Los que restauran. They restore them, they Okay. redeem them, they Ese take care of them. ese es el cuarto regalo de Dios a la iglesia. That is the fourth gift from God to No the me estoy church. saliendo del tema, estoy hablando de la iglesia, de la estructura de la iglesia. I'm talking about the structure of the church. I'm not Número coming out cinco. of the topic. Number 5 Los maestros. are the teachers. Dios ha puesto gente con el don de enseñar, God has set forth people with the gift of teaching. ¿ok? Y yo he descubierto dentro de Sion And I've discovered in Zion que hay gente que tiene más el toque de enseñanza que de predicador. that have more the touch of teaching than the preaching. Algunos tenemos la combinación un poquito de los dos, And some have the combination a little bit of both. pero yo escucho a los pastores de Sion
And I hear the leadership of Zion, y ellos son más maestros que predicadores. they are more teachers than preachers. Y Dios lo hizo porque es suficiente conmigo como predicador. Because we have enough with the pastor that we have. Ok, pero ellos enseñan la palabra. Javi, Luis, Ricky, Frank. Javi, Luis, and Frank, they teach. Les veo el don de la enseñanza. I see the gift of teaching in them. Yo he estado aprendiendo, pero yo soy más un predicador que ellos. I've been learning a little bit from them, but I've noticed that I'm more of a preacher. Di conmigo 5 regalos que recibimos. Say with me, 5 gifts that we received. Ahora, ¿para qué fueron esos regalos? Ahí te va. Why have we received these gifts? ¿Por Here qué goes. te digo todo esto? And why do I say all of Por this? aquellos que no sabemos quiénes somos, cuál es nuestra posición y cuál es nuestra función. For those of us who don't understand yet or don't know what our identity is, our position is, and our function Estas is. 5 oficinas o llamados 5 ministerios These 5 ministries fueron dados a la iglesia para la capacitación y la formación de los miembros para el ministerio. These 5 gifts were given by God so that the church would be edified and built up. Estoy dando una clase a las 12, muchos no vienen. I'm giving a class at noon and many don't come. Y sabes, crees que tu llamado es en una plataforma tocar, créeme que esa es una de las funciones, pero no es la función total. And you believe that one of the functions is to come and stand up here and sing? No, it's part of it, but Entonces, esos regalos no fueron títulos, those gifts were not titles. fueron identidades, There were different identities, posiciones positions, y funciones. and functions. ¿Para qué, Ricky? For what? Para entrenar a todos los miembros para lo que les toca hacer a cada uno. To train and edify all the other members, each and one of them. Tienes que descubrir cuál es tu lugar, tu posición y tu función. You need to identify your position and your function. Si no vas a estar en un lugar solamente ahí en el montón sin saber qué te toca. Or else you're going to just be part of the flock and not know what's your position or your part. Hay un personaje en las redes sociales. There's a person in social media. No me digas que no ves redes sociales. No me digas que no ves redes sociales. Don't tell me that you're not in social media Pero scrolling. hay un personaje mexicano, But there's a Mexican person. creo que in se social- llama Triborios o algo así. Triborios, algo así. Es un comediante. I thought you were to say the Schwarzenegger. Mi punto es este. The Que- point is this. Que parece que está trabajando, pero está atrás de los demás como haciendo que está trabajando. He acts like he's working, but he's just Y no- acting like he's working. Y no carga nada, sigue al otro y como que le está ayudando, pero no hace nada. He acts like he's helping out, but he's just walking behind the person who is really working. Habemos muchos triborios en la iglesia. There's many Triborios in here. Que nos movemos mucho, hablamos mucho, pero no hacemos lo que nos toca hacer. That we move a lot, we talk a lot, but we don't do what we're supposed to do. Pero ahí les va la buena noticia. But here goes the good news. Dice que Jesús prometió darnos el Espíritu Santo. It says in the word that Jesus promised to give us the Holy Spirit. Él nos guiará, Carmen, a toda verdad y a toda He justicia. will lead us to all truth and all righteousness. Él les recordará todo lo que les he dicho. He will bring to mind everything that I've shared with you. Se los he dado como su líder, como su guía. I've given it to you so he can lead you, so he can guide you. Créeme, para eso vino el Espíritu Santo de Dios. That's why the Holy Spirit came. Dijo Dios, ok, no les bastan 5 oficinas, 5 ministerios, So it's not enough that you have 5 ministries porque no confían en ellos. because you don't trust in them. Ok, entonces les voy a mandar una parte de mí, a mi Espíritu Santo. So then I'm going to send a part of me, which is my Holy Spirit. Hoy no puede haber en el creyente excusa de que no tiene quien le enseñe. Today, a believer can't have an excuse and say, there's no one that can teach me. Él os enseñará, lo enseñamos en los jueves, Ricky, todas las cosas. He will teach you all things. O sea, no solamente cómo ser una esposa, un buen esposo, sino cómo ser un buen miembro dentro de la iglesia. Not only to be a good spouse, husband or wife, but also to be a good member of the church. Hoy voy a hablarte I'm going to speak to you today
Voy a hablarte acerca de los 3 sistemas en el cuerpo. I'm going to talk to you about the 3 systems in the body. ¿Se acuerdan que les hablé de los 3 sistemas dentro del cuerpo fundamentales para el cuerpo? Remember that I spoke to you about the 3 systems in the body that are fundamental? ¿Ok? Primero, First of all, el sistema óseo o óseo. the first system we're going to talk about is Ok, oseo. vamos a entender en lo físico para ilustrarnos lo espiritual. First, we're going to emphasize on the physical so Okay. then we can enter into the En spiritual, lo natural. in the natural. Mira lo que dice. ¿Ok? El sistema óseo, también conocido como el sistema esquelético. ¿Ok? Yes, it says literally, according to AI, is a combining form meaning bone and is used in forming compound words related to the skeletal system. Escucha esto. Es la estructura fundamental Is the fundamental structure que soporta y protege al cuerpo humano. that supports the human body. Está compuesto por un conjunto de huesos unidos It's composed of a conjunction of bones y tejidos conectados que se relacionan para brindar forma, and tissues that are connected in order to form the body. resistencia Resistance y movilidad al organismo. and mobility to the organism. Ese es el sistema óseo. This is the oseo Ahora, system. escúcheme por favor algo, Listen to me, please. ¿ok? Oseo. Quiero llevarte a la experiencia que tuvo el profeta Elías. I want to take you to the experience that the prophet Elijah had. No, perdón. Es Ezequiel. Ezekiel in Okay. the valley of the dry bones. Dios llevó al profeta Ezequiel So God takes the prophet Ezekiel a un lugar, a un valle de huesos secos. to the valley of dry bones. Hasta cantamos una canción aquí en Sion, ¿verdad, Nicky? Acerca de los dry bones. And we will sing a song Okay. which is called Dry Bones. Hoy te va a encontrar sentido lo que es el sistema óseo. It's going to make sense what we're talking about right now. Okay. Eventually. Dios llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos God takes Ezekiel to a valley of dry bones. y estaban esparcidos por todo el campo. And they were scattered all over the valley. Entonces lleva Dios al profeta Ezequiel en medio del valle And God takes Ezekiel and he positions him in the midst of these y le bones. dice, hijo de hombre, And he says, Son of man, ¿crees que pueden vivir estos huesos secos? do you believe these bones can be restored to life? Escúcheme por favor. Listen to us well, please. Dios le pregunta al profeta Ezequiel God asked his prophet Ezekiel en medio del valle de huesos in the secos, midst of the valley of dry bones, ¿tú crees que pueden vivir? do you believe they can recover and have life? Si tú te das cuenta, el profeta Ezequiel no dice sí o no dice no. If you noticed and if you read it, Come it's on. in Ezekiel 37, I believe, he doesn't say yes or no. Dios le pregunta algo y él no contesta. God asked him something and he doesn't answer. Ok, como muchos de nosotros no contestamos a lo que Dios nos pregunta. Just like many of us do when God asks us a Pero question. mira la afirmación que hace el profeta Ezequiel. But listen to the affirmation of the prophet Ezekiel. Dice, solamente tú lo sabes. He tells God, only you know that answer. ¿Vieron, Gustavo, un sí o un no? Did you see a yes or a no? No. No. ¿Cuál fue su respuesta, nene? What was his answer to God? Solo tú lo sabes todo. Only you know it all. ¿Sabes qué le dijo el profeta? ¿Qué le quiso decir a Dios? In other words, you know what he wanted to tell God? Solo tú eres omnisciente. Only you are omniscient. Omnisciente quiere decir el que lo conoce todo y no hay nada oculto para Which él. speaks of a God who knows everything, knows all, and there's nothing hidden from him. Ese es el Dios This is the God que le habló al profeta Ezequiel that spoke to the prophet en Ezekiel medio de un sistema óseo destruido. in the middle of a system, osteo,
which was totally destroyed. ¿Cómo estaban los huesos, Fercho? How were the bones, Fer? Esparcidos por todo el ¿qué? El campo. They were scattered throughout the whole Ahora, valley. lo desafía a que dé una respuesta y no la tiene. God challenges Ezekiel for an answer and he doesn't have one. Pero sí afirma But he does affirm la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. the omniscient and omnipotent God. Escúcheme lo que le dice, lo que sigue diciéndole. Listen to what he continues to tell him. Dice, quiero que le profetices I'd like you to prophesy a esos huesos secos, to those dry bones, a esa múltiple cantidad de huesos esparcidos por todo el tiempo, por the todo el multiple campo. bones that are scattered throughout the valley. Mira qué desafío. Look at the challenge of God. Y ese es el desafío, no solamente para el profeta Ezequiel, sino para ti y para mí, cuando el cuerpo de Cristo está desmembrado. This is the same challenge not only given to the prophet Ezekiel, but it's given to you and I when the members from church are out of place. Por esos miles de creyentes que están secos espiritualmente, For those thousands of believers or Christians that are dry que spiritually, quieren calmar sus conciencias con congregarse los domingos para decir que tienen vida. that they want to put their consciousness to ease coming to church on Sundays because they want to show something El else. Espíritu le dijo a una de las iglesias, tú dices que tienes vida, pero estás muerta. One of the churches was told in Revelations, you show a certain fruit, but you are dead. Hay miembros en el cuerpo de Cristo que llevan tiempo secos, There's- sin vida de Dios. There's members of the body of Christ that have been coming to church every Sunday, Por- but they're dry, they're dead Pero en su spiritually. vida carnal están más vivos que nunca. But their flesh is alive, is fervent. Y esa es la realidad y la condición de mucha iglesia en la faz de la tierra. And that's the reality of the body of Christ throughout the world. Después de COVID esparció huesos el enemigo por todas partes en el mundo. After COVID, all of the bones were scattered. Creyentes que estaban sirviendo y tenían un ministerio hoy están sentados en una banca sin hacer absolutamente nada. And those who used to serve after COVID, now they're sitting on a bench or in a chair, comfortable, not doing anything. Dejaron de orar, They stopped praying. dejaron de leer la palabra, They stopped reading the word. dejaron de congregarse, They stopped gathering with us. dejaron de servir, They stopped serving. pero están llenos los gimnasios de ellos. But the gym is full of them. No offense, No offense. no ofensa para nadie. I'm not offending Te anybody. estoy hablando de dónde estamos como miembros de Cristo. I'm telling you in the state that we are as members of the body of Christ. Y por eso es que estamos tan secos, anémicos And espiritualmente. that's why we're so anemic spiritually, dried up. Eso es cuando uno se aparta de Dios, That's when somebody drifts away from se God. aparta de la comunión con Dios. Be part of the communion with God. Israel había apartadose de Dios y había hecho lo malo y por eso estaba convertido en huesos secos. Israel, the people of God who were chosen by God, they had forgotten about God, turned their backs against God, and that's why they were scattered like dry bones. Pero Dios es un Dios de misericordia. But God is a God of mercy. Pero Dios es un Dios de amor But God is a God of love que no ve tu condición, that doesn't see your condition, sino ve tu necesidad. but sees the need that you have. Entonces Él levanta un Ezequiel So he rises up in y Ezekiel, estoy convencido and I'm convinced que Dios está levantando that God is raising up una generación profética en este a tiempo prophetic generation in this time que los introduce en medio de la sequedad y de los huesos secos that will introduce us in the midst of the dry valley of para bones, desafiarlos to challenge them y preguntarles, ¿crees que pueden obtener nuevamente vida? and ask you, do you believe they can obtain life again? Y aprendiendo la lección, And learning the lecture, hoy yo no puedo tomar la misma respuesta que Ezequiel. I cannot take on the same answer as Ezekiel. Hoy solamente tengo una respuesta. I only have one answer today. Cuando Dios me dice, ¿crees que puedo mi pueblo vivir nuevamente? Do you believe my people can regain life again? Yo sí tengo una respuesta. I do have an answer. Y es claro que sí
lo puedes volver a hacer una vez más, Señor. Yes, Lord, I believe you Come can on, do it once iglesia. again. Esta es una buena palabra de Dios para ti, para mí. Come on, church, this is a great word for you and I. Dios está levantando hombres y mujeres como el sistema óseo God is raising up men and women through the osseo system que empieza a juntar los huesos, that begins to join the bones back que together, empieza a profetizar vida. that begins to prophesy Y life. no toda la negatividad que hablamos sobre la iglesia. And not all the negativity that we talk about the church. Recuerda, somos una generación profética. Remember that you and I are part of a generation that is prophetic. Y la palabra era de esperanza de Ezequiel a los huesos. And the word that he carried was a word of hope. Mira quién comanda a esos hombres y mujeres como sistema óseo. Listen to who commands these men and women as the osteo system, El Espíritu Santo. the Holy Spirit. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque en ese momento dijo, quiero que profetices sobre los huesos secos. Because at that very moment, God tells them and gives them an order and says, I want you to prophesy over these Y bones. necesitas estar listo cuando Dios te dé una instrucción para declarar vida. You got to be ready when God gives you an instruction to Porque declare lo life. único que hemos declarado es negatividad y incredulidad. Because literally what we've declared through our lips is Y death. donde hay incredulidad, Dios no hace milagros. And when there's unbelief, Pregúntale a God will Jesús. never do miracles. Ask Donde hay Jesus. incredulidad, no hay milagros. Where there's unbelief, Pero donde there's hay- no miracles. Pero donde hay hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas But where there's men and women, young and old, que le creen al Dios omnisciente, that believe in the God that is al omniscient, Dios the omnipotente, God who can do que all están things, seguros all possible. que You are para sure nuestro Dios that for God, no hay nada, there's nothing, no hay nada, there's nothing, no hay nada there's nothing imposible para Él. impossible for Him. Porque a los que le creen, Because those who believe, todas las cosas les son posibles. all things are possible. Pero la fe viene por el Espíritu de Dios. But faith comes through the Spirit of God. Se levanta Elías. Ezekiel, you mean? Perdón, se levanta Ezequiel Ezekiel rises up y dice huesos secos. and he tells the bones, dry bones, Escucha, entren ustedes tendones, let tendons come to you entren en ustedes piel. and let skin enter into you. Cuando él profetizó, When he prophesied, se escuchó un tronar de huesos. Come on. there was a crackling of bones. Se escuchó un tronar de huesos. There was a crackling of bones. Cuando la unidad entra a la iglesia, When unity, the spirit of unity enters into the church, causa un ruido estremecedor. he begins to make a sound. Es que los huesos que estaban separados se vuelven a unir. It's because the bones that were scattered begin to join back Eso es together. lo que está haciendo el Espíritu Santo en este momento. That's what the Spirit of God is doing at this very Y moment. cuando hablo Amen. de este momento, no hablo en este segundo, hablo en esta temporada. When I'm talking about right now, I'm not talking about this very second, but in this season, he's doing so. Hablo en este Kairos, en esta temporada. I'm talking in this season. Necesitas You need unirte a la iglesia to unite back to para the que church se escuche el sonido de los huesos. so you can hear the sound of the bones. Pero si tú estás donde quieres estar y But what- donde no debes estar, But if you rather be where Come on. you shouldn't be, ese rather sonido, than where you have to be, ese sonido no se va a escuchar, Lupita. we're never going to hear that sound. Porque tú no puedes escuchar un sonido cuando los miembros o los huesos están dispersos. Because you can never hear a sound when the bones are scattered or dispersed. Hoy nos unimos para hacer tantas cosas, pero no nos unimos a la iglesia. Nowadays, we gather for so many other things, but we don't gather to come to church. Nos unimos para comer. We gather, I don't know, they don't ever invite me. You gather to go eat somewhere, Y comemos de todo. and we eat everything we Nos want. unimos para hacer ejercicio. We get together, well, Okay. I don't do that either. We get together to do exercise. Nos unimos para tantas cosas. We get together for so many Y no que things. sean malas esas cosas. Oh, you forgot soccer. Soccer, yeah. Nos unimos al fútbol. Pero no nos unimos a la iglesia. But we never gather together to do church. Something is wrong with you. Algo está tremendamente mal contigo. Necesitas entrar en orden de Dios. You need to enter into the order of El God. Espíritu profetiza sobre ti en esta tarde. The Spirit of God prophesies over you Porque quiere que se escucha un
tronido de huesos. Because he wants the sound of bones to Cuando join los together. huesos se unen, When one bone unites, es cuando los tendones empiezan a incorporarse. is when the tissues of the muscles, the tendons, begin to form up. ¿Qué es un tendón o un músculo? What is a tendon and what is a muscle? Esto lo sabe muy bien Jorge George should know this, y lo sabe Frank, y esos tienen que and crecer. Frank, and they need to grow, but before that they need Porque to tear. cuando hay músculo y cuando hay tendones firmes, Because when there's firm muscles and tendons, ¿qué dice la definición de sistema óseo? what does the system osseum say? Fortalece el cuerpo y el organismo. They strengthen the body and the organism. Por eso hay tanta debilidad en la iglesia, porque no te estás uniendo y no estás siendo un músculo para la iglesia. That's why the church is so weak nowadays, because we don't unite with the body of Christ. Muchos de nosotros a veces la hacemos más de bacteria que de músculo. Many of us play the role Come on. of a bacteria instead of a muscle. Es cuando hablas mal y le haces daño al cuerpo de Cristo. That's when you begin to talk about your brother, your sister. Por eso es muy importante That's why it's very important. cuando Ezequiel, When Ezekiel, en instrucción under the instruction of God del Espíritu, or the Spirit of God, profetiza, he prophesies ¿qué sucedió? what happened. Aquel valle que en un momento, Luis, era un valle de huesos secos, That valley that once was a valley of dry bones se convirtió en un gran ejército. began to form a great army. Eso es exactamente lo que quiere volver a hacer Dios con su iglesia en el año 2025. That's what God wants to begin to do with the body of Christ Que in volvamos- this year, 2025. Que volvamos a conectarnos a su iglesia. That we go back and connect one with another with the Porque church. Parte de Why? nuestra identidad, posición y función es fortalecer al organismo. Because part of our identity and De- our function is to unite the organism. ¿De qué nos sirve todo tu talento si tu talento no está ejerciéndose dentro de la iglesia? What Come good on. is your talent that you possess if it's not working in the church? ¿Puedes responderme eso? Can you answer that to me? Isaías puede responder. ¿De qué nos sirve tanto talento si no está unido a la iglesia para edificarla? What good is the talent that you possess if it's not here to unite the body of Christ? Mientras tú y yo estamos ejerciéndonos allá en el mundo en sabe qué cosas. While you and I are exercising in the world, I don't know who knows what. Antes de que tú construyas allá, tienes que construir el templo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Before you can build anywhere else, you need to begin to build upon the body of Christ. Eso es lo que hace ese sistema y es necesario en el cuerpo. That's what that system does, and it's necessary in the body of ¿Alguien Christ. quiere seguir aprendiendo más? Do you want to continue to learn? Segundo sistema. Amen, I do. Bueno, no te doy opciones. Tengo que seguirle. I don't give you really that Pero option. voy a You ir gotta más keep rápido, going. eso sí. We're going to go a little faster. Voy a ir más rápido. Vamos a ver. Segunda sistema. Second system, Es el sistema circulatorio. and it's the cardiovascular Ok, system, vamos a right? ver en qué consiste este sistema. And what does this consist of? Recuerda, estamos hablando de que somos miembros de un cuerpo siendo muchos. Remember that we're talking about a body which consists of many El members. sistema circulatorio o cardiovascular tiene la función principal de transportar la sangre, el oxígeno, los nutrientes y las hormonas a todas las células. This system, cardiovascular system, is a network of organs and vessels that transport blood throughout the body. It plays a vital role in delivering oxygen, nutrients, and hormones to cells and removing waste products. Escucha lo siguiente, la otra parte. Listen to the other part. E eliminar los productos desechos To eliminate or remove waste y asegurarse que correctamente funcionen los tejidos y los órganos. and to make sure that the tissues in our body
are working Eso es properly. lo que hace el sistema circulatorio en el cuerpo humano. That's what the cardiovascular system does in the human body. Escucha esto. ¿Notaste que una de las funciones Did you notice that one of the functions es transportar la sangre? is to transport blood? Ok, la sangre. Blood. La sangre es vida. The blood carries life, says Los the word. miembros del cuerpo metidos y gobernados por el sistema de la sangre de Cristo The members which are led by the blood of Christ, tienen que transportar la vida. they need to transport life. Esa es la función tuya y mía. That is the function that you have Que and la I have. sangre de Cristo corra a través de nosotros a las áreas muertas. That the blood of Christ would run through the body, especially the areas that are dead. Cuando Cristo estaba crucificado, When Christ was crucified, escúcheme por favor, listen to us please. cuando Cristo estaba crucificado, When Christ was crucified, le enterraron una espada. a spear was poked his side, was Okay. poked in his side. Le atravesaron los pies y las manos con clavos. There was nails driven through his hands and his feet. ¿Ok? Le colocaron una corona de espinas en la cabeza. They set a crown of thorns on his head. ¿Cuál era el propósito? What was the purpose? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Without outpouring of blood, there was no remission of sin, ¿Qué, forgiveness of sin. ¿Qué representan los desechos en el sistema circulatorio? What does the waste in the body mean in the cardiovascular system? El pecado. The sin. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? What did the blood of Christ do? Arrasó con el pecado It washed away the sin, y la muerte la convirtió en vida. and that which was dead was converted into life. Porque en la sangre está la vida. Because in the blood is the life. ¿Qué estaba haciendo la sangre de Jesús? What was the blood of Christ doing? Arrastrando todo el pecado de nosotros. It was carrying all of the sin Por that we eso had. hoy ya no somos pecadores. That's why you and I now are no longer sinners. Hoy somos justos. We are righteous. Y no porque oras mucho. And it's not because you pray a lot. Y no porque conoces mucha Biblia. And it's not because you know a lot of Es scripture. porque la sangre de Cristo, But it's because of the el blood of Christ. sistema circulatorio The cardiovascular system llevó a cabo su trabajo. took on his job. Si ese sistema no hace su trabajo, If this system doesn't do his job, el pecado todavía estaría dentro de nosotros. then the sin will still be in Pero us. gracias But thanks be que la sangre de Cristo corrió to the blood of Christ y who nos ran alcanzó a ti y a mí, and reached each and y one yo of ya no us. somos esclavos del pecado. And you and I are no Ahora longer somos slaves hijos de to Dios. sin. Yo Now no we are sé sons and daughters of God. quién ha sido beneficiado por la sangre, I don't know if you've been benefited by the blood of Christ. pero esa sangre la tenemos que llevar tú a todos aquellos que todavía no la conocen. But this blood that you and I have, we need to take it on to those who don't know it yet. Número 3, porque vamos a terminar. Number 3, because we got to end. El sistema respiratorio. ¿Sistema qué? Respiratorio. The respiratory system. Mira lo que dice. Listen to what it La says. función principal The principal function of it, del sistema respiratorio, of this system, es facilitar el intercambio is to facilitate the exchange de gases vitales. of vital gases. Dice, al tomar oxígeno del aire y liberarlo a la sangre y eliminar todas las toxinas de carbono en la sangre. All right. According to AI, it says the respiratory system is a complex network of organs and tissues that enables gas exchange between the body and the environment. It facilitates the intake of oxygen and the removal of carbon dioxide. ¿Cómo podemos comprender los misterios espirituales How can we comprehend those spiritual si en la, mysteries en la anatomía no comprendemos las cosas naturales? if in our own anatomy we don't understand ¿Tú it? sabías que lo natural es un testimonio de lo espiritual? Did you know that the natural will always be an example of the spiritual? Quizás hoy Dios no nos habló en el sistema espiritual. Maybe God didn't speak to us in the spiritual system.
quiere hablarnos de una manera natural para que comprendamos sin tener duda alguna. He needs to speak to us many times in a natural way so we have no doubt whatsoever. Que necesitamos sacar las toxinas nosotros de en medio de nosotros y no traerlas a nosotros. That we should get rid of the toxins in our bodies and not bring it towards us. ¿Qué estás aportando tú a tu congregación? What are you giving ¿Estás to the hablando church? bendición y vida? Are you speaking life and blessing ¿O over it? estás declarando todos los errores que yo cometo? Or are you talking about all the mistakes that I make? ¿Todos los errores que comete el liderazgo? Or all the mistakes that leadership does? ¿Y todas las cosas que están mal en el funcionamiento? And all of the things that are wrong in the functioning of it? ¿O estás trayendo una solución para terminar con aquello que nos hace daño? Or are you bringing a solution to the issue? En otras palabras, In other words, ¿eres un miembro tóxico o eres un miembro que está sanando las toxinas? are you a part of the body of Christ that is a member that is toxic to the body? Dice que en el Or poder are de- you being a blessing to it? Dice que en el poder de nuestros labios está, ¿qué, Rosaura? La vida y la muerte. The word says that the power of life and death reside in the tongue. Tú y yo estamos para hablar bien sobre la iglesia y no para hablar mal de la iglesia. You and I were made by God to speak Te voy a life, decir algo good to the church. tan claro. I'm going to tell you Cuando something. tú hablas negativamente de la iglesia, When you speak negatively of the church, estás hablando mal de Cristo, que es la cabeza de la you're iglesia. speaking about Christ in a bad way, who is the head of the body. Salte de esa posición, Get out of that position, porque Jesús no va a permitir que hables en contra de Él. because he's never going to allow us to speak against the body of Christ. ¿Te acuerdas cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia? Remember when Saul was persecuting the church? ¿Para qué la estaba persiguiendo? Why was he persecuting the church? Para matarlos He was persecuting them to kill y them meterlos a la cárcel. and to put them behind bars. Dice que andaba de en aldea It says that he would go from town to town, apresando a los creyentes y matándolos. and he was taking hold of them, and he would put them into prison, some in prison, and some he would kill. Di conmigo en el camino. Stay with me on the way. Come on, ayúdame. En el camino, Stay with me on the way. ¿ok? Dice que se le apareció una luz brillante. It says in scripture that on his way to Damascus, a bright light shined upon him. Alguien que dice en los evangelios, yo soy la luz del mundo. Someone who in scripture it says that he is the light of the world. Y dice que él le dijo, Saulo, Saulo, And he said to him, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why is it that you persecute me? Y dijo, ¿quién eres, Señor? And he said automatically, Lord, who are you? Yo soy al que tú criticas. I am the one that you criticize. Yo soy de quien tú murmuras. I am the one that you murmur against. Yo soy a quien tú quieres matar. I am the one that you want to kill. Escucha esto. Listen to this. Saulo estaba en pos de la iglesia, pero estaba realmente en pos de Cristo. Saul, in his mind, he thought he was going against Come the on. church, but in reality, he was going straight against Jesus. Por eso te digo que es peligroso That's why I tell you that it's dangerous atentar contra la iglesia porque estás atentando con Cristo. to speak or go against the church Y because you're estos- doing it against Christ. y estos tres sistemas And these three systems that we spoke about son para proteger y cuidar el cuerpo. are to protect the body of Christ. ¿Por qué tenemos que aprenderlos? Why do we need to learn them? Porque tú y yo como miembros tenemos una función bajo esos tres sistemas. Because you and I, under these three systems, have a function, Y es el bienestar de su iglesia. and it's for the well-being of the church. Yo no sé si tú quieras seguir viviendo en ignorancia I don't know if you want to continue living under ignorance, de ser un congregante tradicional y religioso que solamente viene a escuchar un mensaje y a cantar unos cantos. or continue to be a traditional member that just comes to church on Sundays or whenever they feel like it and sing a song. O Dios te está revelando Also- quién eres, cuál es tu posición y cuál es tu función en el cuerpo de Or are you Cristo. allowing God to reveal to you what your identity is, your position and your function is? Pero por favor, But please, descúbrelo con urgencia discover it in your life with urgency, porque nos tienes detenidos. because some of you have us at a halt. La iglesia The church
necesita tu identidad, tu posición y tu función. The church strongly needs your identity to be set, Y cuando nos your entregamos, position and your function. y cuando nos entregamos al And- conductor de esos tres sistemas, que es el Espíritu Santo, And when we give ourselves to these three systems, which A- they are under a the e- Holy Spirit of God, a ese espíritu se le llama el espíritu de vida. this spirit is also called the spirit Lee of en la life. Biblia el espíritu de vida. The spirit of life, that's what he's also called. Cierro aquí. Read your word. We close with this. Y creó Dios al hombre antes de la fundación del mundo. And God created man not only in his image and likeness before the foundations of the earth. ¿Cuándo? When? Antes de la fundación del mundo. Before the foundations of the earth. Pero después en Edén But then in the Garden of Eden, formó al hombre del polvo de la tierra. he formed him out of the dust of the earth. Ese fue Adán. That was Adam. Pero a ti y a mí, But you and I, dice el salmista, the psalmist says que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. that he formed us in the womb of our mother. ¿Sí o no? Yes Ahora, or no? Ok, en Edén, In Eden, Dios formó del polvo de la tierra al hombre. God again formed man out of the dust of the earth. Era solamente el esqueleto, He was just the skeleton. la estructura. Di conmigo estructura. Say with me, the structure. Ok. ¿Qué hizo Dios después de esto? What did God do afterwards? Dios se le acercó a la nariz. God got close to his nostrils. Acuérdate, es de barro, Remember, he's made out of clay. es materia, He's material. pero era estructura. But it was a structure. Y Dios, And God, sistema respiratorio. he blew the Zoe life of God ¿Qué in his hizo- respiratory ¿Qué system. hizo Dios? What did God do? Sopló aliento de vida. He blew life into him. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. And he became a living being. Una iglesia puede ser solamente estructura, pero si no tiene el sistema respiratorio de Dios, no tiene vida. The church can just be a skeleton, but if it doesn't have the life, but if it has the life of God, it's totally different. Pero vemos que estos tres sistemas en el cuerpo lo completan. But we see that these three systems make it complete. Y estos tres sistemas And these three systems, lo vemos en el relato de Ezequiel. we see it in the story ¿Alguien lo of está captando? Ezekiel. Es que no dio una base bíblica. ¿Quieres otra? It's because you didn't give a biblical base. Está en todo el relato de los huesos secos. It's there in Ezekiel 37, in the Tres- valley of the dry bones. Los tres sistemas tomando lugar para convertir un valle de huesos secos en un gran ejército. Three of the systems that we spoke about was made up so the valley of dry bones could become one body. Ahora mi pregunta para cerrar es, My question today is to close. ¿estás listo para esta experiencia? Are you ready for this experience? ¿O quieres seguir viviendo en el valle siendo un miembro seco de la vida de Dios? Or do you want to continue to live on your life on a valley of dry bones? Bien gordito en lo natural, pero sin vida de Dios. Real stocky in the natural, but without life from God. O bien musculoso, pero sin la vida de Dios Or tampoco. very muscular like me, but without the life of God. O más o menos, pero con toda la vida de Dios. But sort of okay, but with all of the life of God in you. Dice la escritura, Scripture says, el que tenga oídos, que oiga, no lo que dice el pastor Javier, lo que dice el Espíritu a su estructura, a su iglesia. God says that he who has ears, let him hear what the Spirit of God is saying.
Si tú quieres estar en el valle de huesos secos es porque es tu decisión, no porque Dios quiere que tú estés ahí. If you want to continue to live in the valley of dry bones, it's your decision. It's not because it's God's will for you to be Pero el pastorado, el equipo que enseña en este lugar, there. But the pastoral team, the leaders that are ahead of us in this place, estamos para hablar vida sobre el cuerpo y para enseñar al cuerpo cuál es su posición, su identidad y su función. but our responsibility is to teach the body of Christ what their identity is, what their position is, and the function they should take on. Esta vez va a ser una oración personal cuando tú salgas de aquí. When you come out of here, you're going to come out with a renewed mind. Porque yo no te puedo decir cuál es tu identidad y cuál es tu posición y tu función. Because I can't reveal to you what your identity, your position, or your function is. Porque solamente Dios es el que te creó, te formó y te dio una tarea, una misión. Because it is God who created you, who gave you a mission or a commission. ¿Cuántos decimos a eso? Amén. How many of us say amen to that? Qué bueno que no lo hizo el pastor o el liderazgo. Fue Dios. Thank God it wasn't the Fue leaders who Dios. decided this. A but it Dios was sea la God. gloria por la iglesia. A Forever Dios, be the glory to a God. Dios sea la gloria por su iglesia. For God be the glory for His church. Apreciemos esos regalos que Dios nos dio a la iglesia. Let us appreciate the gifts that were given to God. ¿Ok?